तिलावत कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। अपनी मोहब्बतों का मुजाहरा कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله